Bon, ne kɔrɔnin dɔgɔ manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ani donso bi ye Bob Marley bi ye Bob Marley ka saya bi y'o anniversaire ye. Bon, Bob Marley a donna musique donc a donna artisia de fɛ a donna musique de fɛ. Bob Marley yɛrɛ donna ka tɛmɛ a bɛ jamana mun kan. Bob Marley donna ka tɛmɛ Jamaïque yɛrɛ kan. Bob Marley sababu la Jamaïque donna. U b'a fɔ u bɛ mɔgɔ tɔgɔtigi caman fɔ san 100 tɛmɛnen kɔnɔ minnu balola, c'est-à-dire tɔgɔtigi cayara mais san 100 tɛmɛnen kɔ mɔgɔ minnu ye tɔgɔ sɔrɔ a farafin de cayara san 100 kɔnɔ. I y'o faamuya wa? San 100 kɔnɔ k'a daminɛ san 100 ka n'a bila bi la mɔgɔ minnu ye tɔgɔba sɔrɔ anw ka san 100 in kɔnɔ a mɔgɔ ninnu bɛɛ farafin de ka ca la. Mun ye tɔgɔ sɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ ye n'a dɔnna ni diɲɛ bɛɛ ye san 100 kɔnɔ tubabuw bɛ galon tigɛ mais mun dɔnna ni bɛɛ ye o ye Bob Marley o ye farafin ye. Bob Marley kɔfɛ mun dɔnna ni diɲɛ bɛɛ ye o ye chinois ka brisele ye. U y'a faamuya wa? Bob Marley brisele olu de dɔnna ka tɛmɛ bɛɛ kan. O fana mana tɛmɛ ka bɔ yen ani balɔntana Pele o fana ye farafin ye. Balɔntana Pele fana kɔfɛ Muhammad Ali n'o ye boxeur ye n'o tun ye américain noir ye olu de dɔnna ni bɛɛ ye. Donc san 100 kɔnɔ cercle kelen in kɔnɔ i y'a faamuya wa? L'homme qui sont les plus connus au monde o ye ninnu de ye et trois étaient noirs. Bob Marley et Mohamed Ali, Brésil Pelé, est-ce que tu vas briser de Chine. Donc, ça va être farafie que les Chinois et Touabou Tala. Touabou Chiti se qui jo, qui bet Touabou do tokofo, ko Touabou ke san, keme kono, ko Touabou ke donani Bob Marley a ti. Hitler a donné, mais Hitler a donné tani Bob Marley. Hitler a donné, Hitler a madonga teme Pelé kan. Hitler a donné à Madoni Mohamed Ali. Hitler a donné à Madon Kateme Chinois ou Brisele kan. Hitler donna, ya famia wa a che duruna o fana farafina farafindo o de Nelson Mandela. Est-ce que tu vas? Sans keme kono nunu ne donna Kateme Djebeka, Bob Marley et Mohamed Ali, Balontana Pele, Brisele ani Nelson Mandela. Donc nani ni mɔgɔ naani o bɛɛ ye farafin ye kelen chinois de tubabu ta la. Donc minnu bɛ k'a fɔ ko volume bɔ je crois volume ne ka volume b'a dan na. Tu vois un peu. Donc ninnu de dɔnna ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan. Bob Marley o ye dɔnkilidala de. Bon en général tubabu yɛrɛ y'a kɛ farafin yɛrɛ bɛ dɔn fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ tubabu bɛ biye ta ka t'o lajɛ. Farafin bɛ dɔn farafin dɔnna fɛn o fɛn na n'i ye Mandela bɔ a la i bɛ taa sɔrɔ biye de bɛ ta k'o lajɛ. Ballontan Pele bɛɛ da o la biye de bɛ ta ka ballontan lajɛ. Bob Marley o ye bɛɛ da dɔnkili de bɛ bɔ ka t'o lajɛ. I y'o faamuya wa? Mohamed Ali o ye boxeur de biye de bɛ ta ka taa boxu lajɛ. I y'a faamuya chinois ka brisele o ye bɛɛ da o fana ye kɛlɛ de. Tu vois? Mais donc Nelson Mandela san 100 kɔnɔ ale de nana ka na u dafa. Nelson Mandela o de ta kɛra kalan. I y'a faamuya wa? N bɛ n ka jamana fɛ apartheid an bɛɛ ka kɛ kelen ye o kɛra Nelson Mandela ye. Bon Mali kɔnɔ dɔnkilidala Bob Marley a ma wusa ni Mali dɔnkilidalaw ye. I y'o faamuya wa? Bob Marley kɛra sababu ye dɔnkili fɛ k'a ka jamana ko dɔn dɔnkili fɛ Bob Marley ka dɔn dɔnkilida fɛ diɲɛ bɛɛ a diyara i ye a ma diya i ye i ka anniversaire mana bɛn Bob Marley ta ma i bɛ perdre. I y'a faamuya parce que sini ye dɔw ka anniversaire ye olu ye Bob Marley dɔgɔninw de i n'a fɔ Bangoni Neymar Ousmane Sirou Madane Aïdara parce que rasa de don mais rasa bɛ yen rasa bɛ yen. Tu vois un peu. Donc Bob Marley ka anniversaire ni mɔgɔ mun ka anniversaire ni Bob Marley ta bɛnna i perdila i ka saya la n'i ka anniversaire i perdli ka anniversaire la n'i ka anniversaire fana bɛnna sunkalo ma sunkalo don sunkalo tɛ Bob Marley ta bɛ kɛ silamɛw dɔrɔn t'a kɛ silamɛw b'a kɛ ni sun tigɛra silamɛw b'a kɛ ni sunkalo banna chrétiens b'a kɛ i y'a faamuya wa bɛɛ bɛ Bob Marley ta kɛ silamɛw dɔw de bɛ dɔw ta kɛ i y'o faamuya mais Bob Marley ta sunkalo ko t'a la. A diyara i ye n'i ye télévision so lajɛ i tɛ capter i t'i ka chaîne i tɛ télévision so chaîne saba ta diɲɛ na n'i ma Bob Marley mɛn a diyara i ye a ma diya i ye i bɛ Bob Marley mɛn su fɛ a diyara i ye a ma diya i ye i bɛ Bob Marley mɛn sunkalo fɛ parce que ale bɛ dɔnkili mun da a bɛ zikiri de parce que n'a ma fɔ a ye aw t'a faamu ale bɛ ladili dɔnkiliw de da a bɛ diɲɛlatigɛ dɔnkiliw de da a bɛ masakɛ lankolonw de ka dɔnkili da a ye hinɛ farafinw olu de ye adamadenw ye a b'o dɔnkili de da
diɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye farafinw de a b'o dɔnkili de da i y'o faamuya wa donc Bob Marley ninnu pourquoi u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ olu kɛ i n'a fɔ dɔrɔgutalaw parce que ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla mun bɛ Bob Marley ninnu lamɛn zikiri dala karamɔgɔ ninnu olu ta ninnu parce que n'i ye zikiri bɔ la u ye dɔnkilida bɛɛ haramuya u ye anw ka kɔtɛba fɔli u y'o haramuya anw ka balani fɔli karamɔgɔw nana u y'o haramuya anw ka gusu u y'o haramuya anw ka cibalani u y'o haramuya i y'a faamuya anw ka donso dɔnkili u y'o haramuya anw ka musokɔrɔba didadi u y'o haramuya i y'o faamuya wa donc u ye anw ka fɛn bɛɛ haramuya musomaninw tun bɛ to ka taa tɛgɛrɛ kulonkɛni mun kɛ wawa ni i ye n ka wawa ni kamara u y'olu bɛɛ haramuya i y'a faamuya wa denba kulonkɛ u y'o bɛɛ haramuya mais n'i nana ka na dunu kelen ta ou bien an ka musokɔrɔbaw tun bɛ mun kɛ n'o ye gusu ye ka filen dabiri ji la i y'o faamuya wa k'o fɔ u y'o bɛɛ haramuya mais n'i y'o filen kelen dabiri ji la ka karamɔgɔw fasa da o ma haramuya n'i ye dunu fɔ i y'o faamuya wa ka karamɔgɔw fasa da ka muhamadu ko fɔ o dunu ma haramuya mais n'i y'a kɛ ka anw ka jamana fɔli dɔ kɛ u y'o bɛɛ haramuya ko parce que ko silamɛya ko dan b'a yɛrɛ ye ko parce que ko arabuya dan b'a yɛrɛ ye parce que n'o bi ka fɔ olu dɔrɔn fasa ka da olu n'a yira diɲɛ bɛɛ i y'a faamuya wa donc diɲɛ jamana bɛɛ fɔli haramuyalen don mais n'i ye gitari fɔ haramuyalen mais n'i ye silamɛ dɔnkili da ka karamɔgɔ dɔ fasa da gitari kɔrɔ gitari ma haramuya n'i ye gusu fɔ o haramuyalen mais n'i bi ka muhamadu de fɔ gusu kɔrɔ o ma haramuya u nana n'o nafiki denya jahili denya tetekule denyaw ye anw ka mɔgɔw ma se k'o faamuya u y'a kɛ ko arasamaniya ye kafiriya ye mais sufiw nalen u siranna k'a fɔ ko arasaya ye kafiriya ye u b'a fɔ sisan u da jukɔrɔ parce que u b'a dɔn n'u y'o fɔ u ni sufiw tɛna bɛn a la ni sufiw tun ma kɛ silamɛ u tun bɛ arasaya in haramuya ni sufiw tun tɛ karamɔgɔw ye u tun b'a fɔ ko arasaya in man ɲi u siranna sufiw ɲɛ u ye arasaya in to yen sufiya ye fanga sɔrɔ afiriki kɔnɔ donc arasaw saboteli dabila la sufiya ye fanga sɔrɔ afiriki kɔnɔ arasaw ka haramuyalen don fɔli dabila la sufiya ye fanga sɔrɔ afiriki kɔnɔ u commencera ka to ka arasaw accepter mais u tɛ reggae accepter u tɛ reggae kɔrɔ yɛrɛ dɔn i y'a faamuya wa donc i b'a dɔn ko bo ka fiɲɛ yɔrɔ min na k'a bɛ kari yen o de la i b'a dɔn ko nin silamɛya ko in k'a yɛrɛ yɛrɛ bɛ mais nin bɛɛ ye dabiri ni point com de i y'o faamuya wa bibi na karamɔgɔ jumɛn bɛ se k'i sigi ko arasamaniw ye kafiri n'i y'a kɛ sufi bilali bɛ tɛlɛ don i la bibi na karamɔgɔ jumɛn bɛ se k'i sigi k'a fɔ ko arasamaniya ye dɔrɔguta ye n'i y'a kɛ sufiw b'i ɲamaden kari parce que kuma min na sufiya kuma na farafinna u tun b'o de fɔ dɔrɔgutalaw malankolonw Bob Marley ka dugu jamaïcains mais depuis sufiw ye fanga sɔrɔ u y'a dɔn ko ja kunsigi meleke u n'a tɛ kelen ye maintenant dɔnkilida n'o sera ka fanga di Jamaïque ma ni Jamaïcains sera ka fanga sɔrɔ dɔnkilida la pourquoi an ka jamana ma se ka fanga sɔrɔ dɔnkilida la n'i ye Mali dɔnkilida ta k'a lajɛ farafinna bɛɛ Mali faden ni mɔgɔ tora kɔ dɔnkilida la maliyɛnw de tora kɔ ni mɔgɔ tora kɔfɛ ni mɔgɔ ka misigi ma mago ɲɛ a faso ye Mali misigi ma mago ɲɛ maliyɛnw ye ni artiste kɔni n'i ye Afrique bɛɛ sigi Afrique bɛɛ ye mɔgɔ mun dan artiste la o ye maliyɛnw de ye africain bɛɛ taara ka mɔgɔ mun to artiste la o ye maliyɛnw de ye mun kɛra dernier bokurunba ye Afrique misigiko la o ye maliyɛnw de ye africain bɛɛ ka dɔnkilida ye nafa ɲɛ u ka jamana ye fo maliyɛnw Afrique n'a fɔra ko misigi an b'a fɔ ko an ka Mali misigi ka di farafinna bɛɛ Mali misigi ye zéro ye n'a fɔra ko balontan a b'a fɔ ko anw ye balontannaw de ye farafinna bɛɛ ma juniorw ni cadeaux fɔ n'i y'olu bɔ a la balontan ko la Mali ye dernier de ye u ma deli ka coupe d'Afrique ta coupe d'Afrique t'u bolo i y'a faamuya wa u y'a finali jouer ko kelen n'i y'a bɔ o la u m'a finali yɛrɛ jouer garanw donc olu ye bo de ye bokurunbaw do farafinna balontanko la cadeaux bɛ fo juniorw bɛ fo mais Mali garanw coupe de continent n'a t'i bolo ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne bala t'i jate ok Mali misigiko an ka ta an k'o lajɛ Ivoiriens ka coupe décalé n'i y'a kala farafinna bɛɛ i n'i ka ɲɛngodenya bɛɛ i bɛ se k'a fɔ i t'a dɔn mais i b'a dɔn Ivoirien misigi don i y'o faamuya wa zukulu mania a diyar'i ye a ma diya i ye n'a kɛra la i b'a dɔn ko Ivoirien misigi de don donc jɔnni de ye farafinna mɔgɔ tɔw dege Ivoirien zukulu dɔnni na jɔnni de ye farafinna mɔgɔ tɔw ɲɛbɔ zukulu mania fɛ jɔnni de y'a kɛ ni coupe décalé dɔnna
Côte d'Ivoire artiste ou ka bonya ou ka barka. Côte d'Ivoire artiste ou ka chessiri. Côte d'Ivoire artiste ou ka kelea. Côte d'Ivoire artiste ou ka jamana don. Côte d'Ivoire artiste ou ka yere don. Côte d'Ivoire artiste ou ka, c'est-à-dire Côte d'Ivoire artiste ou ka chessiri. Côte d'Ivoire demsen artiste ou ka chessiri. Chokoroba ou ye leçon munu douma. Ivoirien de ou no d'état. Ou you fa don d'état. Ou you ba don d'état. Ou you ka jamana don d'état. O de kama ou kelera. Olu de nana. O y'a sɔrɔ san 40 farafina misigi a trophée bɛ Zaïruwaw de bolo a jariye i bɛ Zaïruwaw ka dɔn de kɛ a kɛra makosa ye i bɛ Zaïruwaw ka dɔn kɛ i y'o faamuya wa c'est-à-dire a kɛra Zaïruwaw ka dɔn de bɛ kɛ mais pourquoi africain bɛɛ ye Zaïruwaw ka dɔn kɛ i kɛra ɲɛngo ye i ma kɛ ɲɛngo ye i kɛra DJ i ma kɛ DJ i bɛ Zaïruwaw ka misigi k'a la i bɛ makosa k'a la i bɛ Zaïruwaw ka misigi k'a la i bɛ donbolo Zaïruwaw ka dɔn don pourquoi an bɛɛ ye Zaïruwaw ka dɔn kɛ olu m'anw ka dɔn kɛ pourquoi an bɛɛ ye zugulu dɔn zugulu mɔgɔw m'anw ivoiriyɛnw m'anw ka dɔn kɛ pourquoi an bɛɛ ye coupé décalé dɔn mɔgɔ ma se ka anw ta dɔn i b'o fana ta ka bɔ yen sisan i bɛ na wɔlɔfɔw ka misigi la n'a kɛra la diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a dɔn ko wɔlɔfɔ misigi de jouera a diyara i ye a ma diya i ye donc pourquoi Mali artiste dɔ ma se ka maliyɛn dɔn ta farafin bɛɛ ka bɔ a kalama pourquoi Mali artiste ma se minnu y'u ka dugu dɔn kɛ wɔlɔfɔw fa ka wusa n'anw fa ye de wa ni olu sera k'u ka misigi ta anw k'o dɔn mais wɔlɔfɔw ba wusara ni anw ka artiste ba ye de wa o tuma wɔlɔfɔw dɔncogo b'olu bolo o tuma dɔncogo tɛ anw ka jamana bolo wa ivoiriyɛnw dɔncogo b'olu bolo dɔncogo tɛ anw ka jamana bolo wa Zaïruwaw dɔncogo b'olu bolo a t'anw ka jamana bolo wa i y'a faamuya tout dernièrement même pas 10 ans d'abord i y'a faamuya nigériens nana ka n'u cun bɛɛ kan a diyara i ye a ma diya i ye i bɛ nigériens ka dɔn kɛ a diyara i ye a ma diya i ye i bɛ nigériens fa dɔn kɛ u b'u ba dɔn kɛ mais maliyɛn denw o tuma na nin siya baden ni nin dɔn baden pourquoi jamana mɔgɔ tɔw ma se ka anw ka dɔn kɛ u b'a kɛ cogo di k'anw ka jamana kɔnɔ mɔgɔw influencelen den to u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to influence denya la u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to daba denya lankolon na u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to wali fa dɔn na u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to wali ba dɔn na u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to yɛrɛ dɔnbaliya la u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to influence denya la wali mɔgɔkɔrɔ n'u ko maliyɛn den bɛ se dɔn na depuis anw fa tile n'i y'o dɔn ta k'a lajɛ n'i m'a sɔrɔ a bɛ ka zigilibiti dɔn n'i m'a sɔrɔ a bɛ ka ordonnance jeje dɔn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka c'est-à-dire i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka zayiko langa dɔn soit i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka eresoro tabule ka dɔn kɛ soit i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka bɛrɛngi dɔn soit i b'a sɔrɔ a bɛ ka fɔnki dɔn soit i b'a sɔrɔ a bɛ ka disco dɔn ya mais maliyɛn den yɛrɛ ka dɔn jɔn de sera k'a kɛ denmisɛnninw wulila kɔsa in na k'u bɛna ka na Mali dɔn ta k'a bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni u y'a daminɛ ni balani ye silamɛ nafiki denw u wulila ka t'o interdit i y'o faamuya wa mais n'u tun bɛ ka arabu dɔn kɛ u t'o interdit parce que u b'u k'u fa dɔn kɛ u bɛ fɛ k'u fa dɔnkili de wuli u sera ka t'o interdit mais jinɛtigiw ka dunun u m'o interdit u sera ka t'o interdit mais u ma PDA interdit u sera ka t'o interdit u ma se ka gɔridigɛniya interdit u sera ka taa balani dɔn interdit u ma se ka baaraw datugu u sera ka balani dɔn interdit u ma se ka dɔlɔsow fermer mais i b'a dɔn o yɔrɔ la ko nin bɛɛ ye complice de ye anw ka jamana kan mɔgɔ si tɛ kɛ fɛn ye n'i t'i fa danbe dɔn mɔgɔ tɛ kɛ fɛn ye n'i t'i ba danbe dɔn mɔgɔ si tɛ se ka kɛ wali dɔn na n'i sera wali dɔn na i bɛ wali de ka promotion kɛ mais i t'i yɛrɛ ka promotion kɛ i y'o faamuya wa Mali kɔnɔ a ka nin dɔnkilidala in ta a san 100 kɔnɔ maliyɛn den Mali dɔn ma dɔn depuis Ala y'u da Salif Keita ye bɛɛ da dɔnkili la a ka dɔnkili c'est musique à écouter Salif Keita ye bɛɛ dan dɔnkilida la parce que a ka dɔnkili manden dɔnkili de don manden tɛ Mali ye manden ye farafina bɛɛ ye Salif Keita a bɛ dɔnkili mun kɛ c'est à écouter denmisɛnninw ka dɔn tɛ jamana dɔn tɛ se ka bɛɛ dominer ni denmisɛnninw tɛ parce que n'i ka jamanadenw kɛra aw ka jamana dɔn fɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw b'olu ye olu b'o kanu san 100 kɔnɔ depuis Ala ye Mali da maliyɛn denmisɛnninw i tɛ o dɔnkɛ o an fa tɛ yen an ba tɛ yen an mɔkɛ tɛ yen k'ale taara jamana wɛrɛ la k'a taara bɔ denni kɔnɔ ko maliyɛn misigi kɛra a la ko mɔgɔ wɛrɛ ye dɔn kɛ o tɛ yen
y'a faamuya wa san kɛmɛ kɔnɔ depuis ala ye mali kɛ mali ye maliyɛn den kelen dɔrɔn ala nan'o di malidenw ma pour que o bɛ se ka malidenw kun kɔrɔtan pour que diɲɛ fana bɛ se ka mali dɔn kɛ pour que mali dɔn bɛ se ka dɔn o kɛra siriki ye y'a faamuya jikɔrɔni dugutigi den senkuturuba 25 bolodenkɔni 60 yanni o fana ka essaye ka balani ta ka balani dɔn kɛ siriki tɛ san 3 bɔ sanga la n'a sɔrɔla siriki kun ka dɔnkili la ko maliyɛn dɔn de kun b'a kɔrɔ san kun b'a sɔrɔ mali dɔn de kelen don ka diɲɛ dominer y'a faamuya wa maliyɛn den fɔlɔ mun i ka taa faransi a jara DJ a ma ja DJ a b'a ka misigi kala o ye siriki ye i ka taa amériki a jara DJ a ma ja DJ i bɛ siriki ka misigi jouer n'i taara congo n'i taara afrique dugu o dugu centrafrique afrique de l'ouest i y'a faamuya europe fan o fan a jari a ma ja ye siriki de kun ka dɔn bɛ k'a la ni siriki tɛ o maliyɛn den ma wolo fɔlɔ artiste mun bɛ se k'i jɔ ko diɲɛ b'i dɔn i ye diɲɛ bɛɛ yala maliyɛnw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'i lajɛ y'a faamuya wa ma reggae musique fɔ ma musique à écouter Salif Keita fɔ y'a faamuya wa an bɛ barika dɔɔni da Umu Sangare ye parce que mais u ka erreur kɛra mun ye olu de ka di mɔgɔw ye u ka misigi ka di mɔgɔw ye mais mɔgɔw ma mali dɔn cogo ye dɔn cogo tɛ diɲɛ na ko mali bɛɛ bɛ bɛn a kan ni balani tɛ o dɔn tɛ mali bolo mun bɛ se ka sanga sɔrɔ ni balani tɛ wɔlɔfɔ siya ka ca mais siya bɛɛ sɔnna sabari de ma o de kama sabari dɔnna ivoirien siya ka ca mais ivoirien denmisɛnnin bɛɛ y'i bolo fara ɲɔgɔn kan i y'o faamuya wa ka coupe décalé ta o de kama a ye sanga sɔrɔ Côte d'Ivoire siya ka ca u ka dɔn cogo ka ca mais ivoirien bɛɛ sɔnna i y'o faamuya wa zukulu ma o de kama zukulu ye sanga sɔrɔ ni mɔgɔ min commencera ka na ni dɔn dɔ n'o ka di tɔw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan bɛn k'o dɔn cogo kɛ jamana bɛ lakodɔn maliyɛn den ni siriki ni mali misigi bɛ retard la bi siriki de kan ka ɲininka parce que ale de dɔnna ni bɛɛ ye a y'a faamuya wa diɲɛ bɛɛ bɛ siriki de dɔn ni siriki kun bɛ ka mali dɔn kɛ balani sisan kun b'a sɔrɔ i y'a faamuya wa dɔnkilidala tɔw fana nana ni balani ye bɛɛ kun bɛ balani dɔn mais nin ye ne san 4 ye i y'a faamuya wa dafa ɲɛ in nɔfɛ a ma se k'o dɔn nin ye ne san 5 ye n bɛ k'o fɔ dafa ne ɲɛ a ma se k'o dɔn nin ye ne san 5 ye n bɛ k'o fɔ i y'a faamuya wa jikɔrɔni dugutigi den ye senkuturuba 25 ani bolodenkɔni 70 a ma se k'o dɔn mais i ka sanga in a tɛ taa yɔrɔ la parce que dɔnsenni kelen de b'i bolo i y'o faamuya wa dɔnkilinin kelen dɔnsen kelen bébé chéri mon amour i y'a faamuya wa mon bébé i y'a faamuya wa ne b'e fɛ o dɔrɔn de b'i bolo i b'a lajɛ i bɛ san 5 sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ bilahi i bɛ kɛ bolodenkɔni taamasiyɛn ye parce que dɔncogo t'i bolo minnu ye coupe décalé daminɛ i y'a faamuya wa hali bi u bɛ yira parce que dɔncogo dɔ de don u ka jamana dɔn don i y'o faamuya wa espéranceti u ka jamana dɔn u b'o de kɛ i y'o faamuya wa c'est-à-dire adamaden f'i ka hakili de kɛ ka baara kɛ bi na nigériens u ka rapɛrɛw dɔnna arapu tɛ dɛ a jara américains a ma ja américains u bɛ concert kɛ amérique parce que u b'u américains ka musique la mais u b'u k'u ka jamana dɔn de kɛ u b'u ka jamana fini de don o de kama u sera ka bɛɛ dan i y'a faamuya wa hali n'a sɔrɔ n'u bɛ ka américain u bɛ ka dɔnkili da anglais la mais n'a ser'u ka jamana dɔn ma u b'u ka jamana fini don u b'u ka jamana dɔn kɛ parce que o de tɛ tubabuw bolo e bɛ taa bɛrɛgi dɔ tubabuw ɲɛkɔrɔ cogo di e bɛ se cogo di ka sanga sɔrɔ k'e bɛ taa coupe décalé kɛ Côte d'Ivoiriens ɲɛkɔrɔ e bɛ se cogo di e n'i fa n'i ba cɛ siriki e bɛ ka mali misigi de da e bɛ wɔlɔfɔw ka rythme de ta o kɔrɔ i bɛ ivoiriens ka rythme de ta o kɔrɔ mais e tɛ se ka mali rythme dɔ ta surtout e jeliden tɔ e tɛ se ka mali rythme dɔ ta i na e ni ala ni kira cɛ e jeliden tɔ ka wolo ka mi i ba si na k'a sama i fa bɔmɔsi la e ka se ka kora fɔ mais balani k'a kɔrɔ ko i ka misigi ni balani tɛ taa galon don n'a ni coupe décalé tara ni balani bɛ taa wɔlɔfɔ misigi a bɛɛ rythme kelen n'a ni sabari tara pourquoi ni balani tɛ taa parce que ɲɛngodenya de don i fa y'a tile kɛ a b'a sigiyɔrɔ la bi a ka sanga o sanga b'a la a bɛ se korafɔ la ali fari ka salen o de y'a kɛ n'a dɔnna parce que u bɛ misigi minnu kɛ buluzu don i y'a faamuya wa buluzu don a bɛ bɔ nord du mali à partir de gawo o kama mɔgɔ ma ale fari ka da la i y'o faamuya wa rapu ayiko ne bɛɛ da parce que sénégal denmisɛnninw ka misigi de ye rapu ye i y'a faamuya farafina bɛɛ farala ɲɔgɔn kan tubabuw ye dɔ minɛ bɛnɛ togo mali guinée côte d'ivoire k'an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka n'u don baton kɔnɔ ka taa n'u ye extérieur la donc farafinw faralen ɲɔgɔn kan n'u kɔntana i y'a faamuya wa u bɛɛ ye farafin u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na n'u bɔra sukaro foro ni mangala forow la ani taba forow la u bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na u tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn mais u b'a dɔn olu bɛɛ bɔra continent kelen na olu bɛɛ bɔra jamana kelen na fɔlisenw tɛ kelen ye u farala ɲɔgɔn kan i y'o faamuya wa n'i ye
foli fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka jɛ ka rythme mun fɔ ɲɔgɔn fɛ o de kan o de ye reggae musique base ye i y'a faamuya wa donc n'i k'u ka dɔn kɛ farafin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlifɛnw tɛ kelen ye fɔlifɛn ɲagaminen dɔn mun ka gɛlɛn nɔgɔ o de ye k'u bolo wuli dɔrɔn ka ala fo ka to k'u sen kelen wuli ka sen kelen jigin o de ye reggae musique yɛrɛ dɔncogo ye parce que o de ka nɔgɔ an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan reggae musique nacogo filɛ reggae musique fana kɔfɛ u denw ko k'an b'a lajɛ ka yɛlɛma dɔɔni don a kɔnɔ ka jeune dɔn bɔ a kɔnɔ olu nana raga bɔ a kɔnɔ olu fana denw ko an b'a essayer ka dɔ bɔ a kɔnɔ olu nana reggae bɔ a kɔnɔ i y'a faamuya reggae mɔgɔw fana den ko k'anw bɛ dɔɔni bɔ a kɔnɔ olu nana ka na rap bɔ a kɔnɔ donc rap bɔra reggae la rap bɔra raga la raga o fana samana ka bɔ reggae de la donc nin bɛɛ de ye farafina ye i y'a faamuya wa u tɛ kunsigiw bɛ ɲagami ko parce que tubabu kunsigi tɛ se ka kɛ arasa ye i y'a faamuya donc u b'u kunsigi bila ka jigin u den minnu ye tubabuw ka kalan kɛ olu ko an n'anw m'an ta fereke an b'an ta jɔ ka yɛlɛ afro nacogo filɛ nin ye donc c'est à dire minnu bɛ taa histoire ta Bob Marley ninnu fɛ ka na ni reggae histoire ye Bob Marley depuis a fa ma wolo reggae bɛ yen reggae daminɛla farafinw i y'a faamuya wa c'est-à-dire tɔgɔ de bɛ mɔgɔw yɛlɛma mais kunsigibila in ani misigi in a daminɛna farafinw faralen ɲɔgɔn kan n'i ye burukinabe minɛ ka t'o bila yɔrɔ dɔ la o tatɔ dɔ n'a ka fɔlifɛn tara burukinabe tatɔ n'a ka fɔlifɛn tara benenua n'a ta tara togolɛ n'a ta tara guinéen n'a ta tara malien n'a ta tara wolofɔ n'a ta tara gambien n'a ta tara mais n'i taara olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ kɔntana bɛɛ bɛ fɛ k'i ka dugu fɔlisen dɔ kɛ mais ni bɛɛ y'i ta ɲagami ɲɔgɔn na o de bɛ reggae musique di o de kama fɔlifɛn cayara cogo cogo a bɛɛ bɛ se ka fɔli kɛ reggae musique kɔnɔ tu vois un peu donc n'i ko farafinw ka jɛ ka dɔn kɛ u ka dɔn dɔ kɛ dɔn min ni bɛɛ bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ aw ma taa répétition na o ye jumɛn ye mais bɛɛ b'i sen kelen wuli ka kelen jigin i y'a faamuya k'i bolo jan ka ala fo ka ala barikada ni farafin kɔntana n'a ma sanfɛla lajɛ a b'a tɛgɛ wuli ya donc reggae musique nacogo filɛ a tɔw ye tubabuw ni minnu ye reggae sɛbɛn bon o ye histoire min ye o ye mɔkɛw ka histoire ye bon ne bɛ taa tulomasamaw ani bɛnbakɛw de ta la tu vois un peu donc n bɛ se ka fitinin min fɔ o ye nin ye mais pourquoi mali misigi ma dɔn Bob Marley kelen dɔrɔn misigi sen fɛ anniversaire ye bi ye donc pourquoi Afrique bɛɛ i bɛ taa bɔdeni jumɛn na n'i ye Sidiki ka misigi kɛ bɔdeni la Sidiki ka misigi kɔfɛ i bɛ maliyɛn jumɛn ka misigi k'a la ko jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a dɔn u t'a dɔn Sidiki ka misigi parce que n'i y'a k'a la bɛɛ bɛ ivoiriyɛnw ka dɔn dɔn ka ban o de bɛ k'a kɔrɔ soit i bɛ wɔlɔfɔ u dɔn k'a kɔrɔ i y'a faamuya wa mais o yɛrɛ faden dɔw o ma se k'o kɛ ale yɛrɛ fa jamana dɔn a ma se k'o kɛ i y'a faamuya wa mais zayiruwaw lajɛ kɛ mais maliyɛn bɛ influencer de quoi e k'a jateminɛ zayiruwaw nana ko donbolo Afrique bɛɛ y'a dɔn européen bɛɛ y'a dɔn donbolo y'a donbolo maliyɛnw yɛrɛ y'a dɔn donbolo kɔrɔ ko gɔn i ma u bɛ gɔn ka dɔn kɛ gɔnni bala Abibu Koyita nana k'a ɲɔgɔn da gɔnni bala denmisɛnnin bɛɛ tun bɛ se gɔnni bala la parce que u y'a faamu u b'a dɔn mun don u b'a dɔn a kɔrɔ bɛ mun di mais u bɛ gɔn dɔn kɛ u bɛ gɔn ladege zayiruwaw ka donbolo mais k'a ye gɔnjigiba bɛ dɔn na mais aw bɛɛ y'o dɔn mais est ce que ok gɔnba dɔnsen mun bɛ jeliw fɛ ko gɔnba a kɔrɔ gɔn ka dɔn tɛ gɔnba mais zayiruwaw m'u ta yɛlɛma k'o kɛ misigi ye wa siya jumɛn bɛ mali kɔnɔ k'a siya dɔn tɛ siya jumɛn bɛ mali kɔnɔ k'a denmisɛnninw ka dɔn tɛ kɔrɔbɔrɔ dɔn est ce que farafina bɛɛ sera k'a kɛ wa miyanka dɔn farafina bɛɛ sera k'a kɛ bɔbɔ dɔn farafina bɛɛ sera k'a kɛ maraka dɔn farafina bɛɛ sera k'a kɛ maninka dɔn farafina bɛɛ sera k'a kɛ jeli dɔn farafina bɛɛ sera k'a kɛ jɔn dɔn farafina bɛɛ sera k'a kɛ bɛɛ ma se k'a kɛ parce que anw ka jeliw n'an ka artistes ma se ka dɔnsen yira mɔgɔw la ka diɲɛ tɔ ɲɛbɔ an ka dɔn fɛ u tora natabadenya la wali misigi nɔfɛ natabadenya la wali dɔn nɔfɛ i y'o faamuya u ma se k'u yɛrɛ ka dɔn créer ne bala ko ten n'a digira artiste mun na carte sur table i b'a fɔ ko tiɲɛ don i b'a fɔ mali misigi a bɛ zéro de la dɛ mun mana wuli ko karisa taara faransi ka taa bɔdeni dɔ fa o bɛ sɔn n'o ye ko farafinna taara karisa taara Europe dɛ ka taa concert kɛ dɛ ka salifa de don k'aw ka mɔgɔw ɲɛbɔ aw ka dɔnkili fɛ k'aw bɛ salifa la maliyɛn den jumɛn bɛ k'i b'a invité k'i bɛ taa salle dɔ ta n'i Sidiki tɛ k'u bɛ t'o salifa arapu a tɛ yen nkalon don i y'o faamuya wa mali o kɔnkuru kɛra yan nɔ an taara afirikɛnw ye kɔnkuru kɛ aw kɛra avant dernier de ye o san hali burukinabew ka yeeleni o y'a sɔrɔ aw bɛ arapu la san taw y'aw dan mali rapɛri jumɛn bɛ ko diɲɛ bɛɛ b'a dɔn nkalon don maliyɛnw de b'i dɔn mali rapɛri jumɛn bɛ ko afiriki bɛɛ b'a dɔn nkalon don afirikɛnw de b'i dɔn
y'a faamuya wa peut-être arabu iba montana nunu olu de bi ka commencer k'a dɔn y'o faamuya wa mais i olu de bi ka commencer o mana ta jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ girin a nɔfɛ parce que mali denmisɛnninw kɛra a fɛ olu ye tɔgɔ d'a ma mali denmisɛnninw ye sanga d'a ma jamana wɛrɛ denmisɛnninw b'a ɲini k'a tigi dɔn o de dɔn bɛ kɛ ten de misigi bɛ kɛ ten de mais ni aw talen don aw jɔ i mana fɔ ko ni artiste de forlen don n'o ka surtout jeli musokɔrɔba ninnu ni n'u ye dɔn daminɛ ni mun ka misigi golobara dɔrɔn n'aw commencera k'aw bɛ dɔn kɛ i b'o ni pedenw nalen u b'u ye jigin ka yɛlɛ la ko wɔlɔfɔ dɔn u worokɔrɔla cɛjugubɔ la mɔgɔ la u bɛ t'o jatɔ dɔn n'o jigin ka yɛlɛ de la o n'o sungurubaya ni i y'a faamuya wa o woro yira la mɔgɔw la i y'a faamuya wa a ye maliyɛn artiste musoman jumɛn ye k'o ka misigi n'a golobara ko dɔn tɛ yɛlɛma ka kɛ wɔlɔfɔ dɔn ye wɔlɔfɔw fa ka fisa n'aw faw ye wa a ye jeli musokɔrɔba jumɛn ye k'o bɛ se dɔn na n'a ma zayiriwa dɔn kɛ a bɛ wɔlɔfɔ dɔn kɛ i y'a faamuya wa mais a tɛ se mais non n ko m'a ɲɔgɔn sarakadenya ye quoi m'a ɲɔgɔn sarakadenya ye i b'u ye o jigin ka yɛlɛ na i b'o o pede waranigalalama ninnu ye senfili la u cɛla o gɔridigɛni den ninnu ye senfili la u cɛla ginijugu den ninnu i y'a faamuya wa i b'o jeli musokɔrɔbaw ye jigin ka yɛlɛ na i ko sunguruba kɛlen ka jatɔ wolo o ka taa lamɔ kolandi fɛ yen i b'u ye o dangadenya ninnu dɔ de la ni mun ka misigi golobara i b'a fɔ mali tamani fɔlɔw i b'a fɔ ko olu fana tɛ se dɔ mali tamani fɔlɔ i b'olu yɛrɛ ye dɔrɔn o i b'u ye o sarakadenya de la si tɛ se ka faso dɔn kɛ nin jamanaba in nin siyaba in i y'o faamuya wa nin fɔlisenba in e ni ala ni kira cɛ diɲɛ ma se ka ɲɛbɔ aw fɛ aw ka taa ɲɛbɔ farafinna dugu mɔgɔ dɔ fɛ aw tɛ keleya a ye sarantankɔrɔw de mali artiste bɛɛ mais mun ta bɛ diga na ni mali jeunesse kan k'a ta k'a sogo tigɛ bɛɛ ka dɔn du o ye siriki de ye siriki ɲɔgɔnna nafiki den tɛ yen o de kama ivoiriyɛnw b'i ba neni i tɛ taa plainte k'olu kan i y'a faamuya ivoiriyɛnw y'i ba neni i y'a faamuya i yɛrɛ bɛ ka boli i ba muso bilenman bɛ ka neni i y'a faamuya ivoiriyɛn artiste dɔ fɛ alors que e b'a ɲɛ sanga b'i la n'a ye i dɔnnen don n'a ye talent b'i la n'a ye mais tellement k'i bɛ impressionner tellement k'a y'i impressionner i bɛ influencer i y'a faamuya wa tellement que i ye walifaw sa n'i fa ye ka walibaw sa n'i ba ye i y'a faamuya wa u y'i wolo bamuso neni kelen tɛ fila tɛ wali jamana wɛrɛ mɔgɔ alors que i ye sari ye n'u ye parce que i b'o bɛɛ fɛ maliyɛn dɔ k'a kɛ i b'o don kaso la dugusako denya la mɔgɔw da la i y'o faamuya wa i fa dɔn ta a ye balani ta sa i y'a faamuya wa o de kama maru sangare fɛn maru guitare denkɛni in ko ka di ne ye mais u m'u dɛmɛ maru guitare denkɛni an m'a dɛmɛ de sinon olu de bɛ se parce que u bɛ faso dɔnkili da u bɛ faso dɔn kɛ mais u t'olu dɛmɛ i y'o faamuya wa u t'olu dɛmɛ tu vois un peu e siriki mana balani dɔn kelen kɛ ka siriki ka denmisɛnnin dɔw wele dɔrɔn i y'a faamuya wa misigi kelen dɔrɔn balani bɛ ka dɔn dugu jumɛn de dɔnna mali dɔn dugu jumɛn jamana jumɛn dɔnna mali dɔn ni siriki kun bɛ ka balani dɔn de kɛ san b'a sɔrɔ wɔlɔfɔw b'a kɛ san b'a sɔrɔ ivoiriyɛnw b'a kɛ san b'a sɔrɔ maliyɛn den minnu wolola europe u b'a kɛ san b'a sɔrɔ faransɛw y'a kɛ san b'a sɔrɔ amɛrikɛnw y'a kɛ san b'a sɔrɔ diɲɛ y'a dɔn a balani dɔn que i t'o sarakadenya dabila i k'o coupe décalé dɔn dabila i ka fila di dɔnkɛlani dɔw fana ma olu ka se ka dɔn i nɔfɛ faso misigi ka dɔn i nɔfɛ wa kora tɛ mali ta ye dɛ kora ye mandeng de ta ye siriki kora bɛ guinée a bɛ sénégal kora yɛrɛ e m'a ye ko sud-africains de b'a kora médaille ba di parce que kora ye bɛɛ de ta ye ko kora kɔrɔ de ko manden tɛ mali ye koyi ne bɛ k'a fɔ aw ɲɛna manden tɛ mali ye dɛ manden ye farafinna dugu 9 de donc tɔw sera k'u débrouiller ala o de kama ivoiriyɛn den ninnu ivoiriyɛnw ka artistes ko ka di ne ye i y'a faamuya hali anw bɛ bɔ denmisɛnninya la tuma min na dɔ ye dɔn dɔ kɛ ko c'est la danse du chien tan bɛɛ y'a dɔn kɛ wulu dɔn c'est la danse du chien u y'o kɛ sɔgɔma sanji a tɛ mɔgɔ kelen gosi an y'o bɛɛ dɔn mais aw sigilen don sarakadenya la aw bɛ tila k'olu ka o dɔnsen kelen de ta i bɛ wɔlɔfɔw ka dɔn zayiriwaw ka dɔn t'aw yɛrɛ bolo hali cɛ sen tigɛlen ciriri n'i taara hali sini n'i taara mali la i bɛ bɔ ko kalama bɛɛ bɛ taa kɛrɛ kelen kan i bɛ bɔ ko kalama bɛɛ bɛ taa kɛrɛ dɔ in kan i bɛ bɔ ko kalama i b'u tatɔ ye kɔfɛ de sa u bɛ boli ka taa bɔ dendi la o de kama i y'a faamuya wa musokɔrɔbaw ni bɛɛ bi k'o dɔn de kɛ mɔgɔ sen tigɛlen Guinée Bissau a ka jamana dɔn i faden dɔn
bɛɛ y'o ka dɔn kɛ maliyɛnw ser'o dɔn fana na ni diɲɛ bɛɛ ye mais mɔgɔ ladege denya la dɔrɔn saraka denya la hommage à Bob Marley kana balaba sitan den toro yiridugu feere a dankisɛ dan sumangan a ma dɔgɔ dɛ donc an bɛ bi ta bila yan nɔ quoi tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de mali dɔnkilidalaw a ka saraka denya aw b'aw fa dɔn de kɛ maliyɛn dɔ tun bɛ yen n t'a cɛ in tɔgɔ dɔn miyankakɛ dɔ don a tun bɛ to ka na fɔ a tun b'a fɔ ɲɔgɔ a na o na san fila o san fila depuis an ka dɔgɔ ne bɛ ka cɛ in jateminɛ n'a nana ni misiri min a bɛ na n'o dɔn cogo ye a bɛ denmisɛnninw ta u b'o dɔn cogoya kɛ mais olu de kama a bɛ taa ɲɛ aw nana ko mini kase yanni aw k'o fana kɛ aw bɛ taa dɔ bila ka mini kase mɔgɔw dege dɔn na mun yɛrɛ ka dɔn base ye tubabuw ka dɔn ye. Tu vois un peu, mun ka dɔn base ye tubabuw ka dɔn ye an bɛɛ nana an jigi da mini kase kan ko denmisɛnninw tɛ taa vacances la bilen mɔgɔ wɛrɛ bɛna vacances la ka na an ka mini kase lajɛ an bɛ bɔ o kalama tuma min na dɔrɔn o denmisɛnnin bɛɛ kɛra pedew ye a dɔnko bubu ninnu wo i y'o faamuya minnu ye Ami Koyita ladege olu bɛɛ ni mun ma kɛ Guinée o kɛra pede parce que pedew ni Guinew de b'u k'u labɛn diyagoya de y'o ye sarakadenya la mɔgɔw da la mini kase an bɛ bɔ ko kalama mun b'olu dege dɔn na a petini in t'a tɔgɔ da an b'a wele ko ivoirien parce que a tun bɛ se balontan na kojugu a denmisɛnninama tonton Idrisi a tun bɛ se balontan na ni Mali bɛɛ ye tonton Idrisi ninnu i y'o faamuya wa mais a bɛ ivoirien ka dɔn de kɛ a bɛ se dɔn na mais ivoirien dɔn de don parce que a lamɔna yen de a kɔrɔbayara yen de a bɛ dɔn a nana denmisɛnninama i y'o faamuya an bɛɛ n'a ye a bɛ se balontan na an bɛɛ tun bɛ taa tilen k'a deli pour que a bɛ taa balontan i y'a faamuya tonton Idrisi mais ni ivoirien kɛlɛ de y'a lana Mali la o a b'a dɔn ne b'a dɔn a f'a ɲɛna ko bala a b'a fɔ ko cɛ don i y'o faamuya wa maintenant sisan mais c'est bien tonton Idrisi ninnu ye mun kɛ o bɛɛ ka ɲi mais quel qu'en soit a ye Mali siya dɔ dɔn ta quoi a ka se ka balani k'a kɔrɔ tonton Idrisi ninnu ka balani u ka denmisɛnninw ka balani k'a kɔrɔ i y'a faamuya wa c'est-à-dire mini kase la n'i nana ni jamana wɛrɛ dɔn ye i y'a faamuya wa i tɛ jouer i t'i lamɛn i y'a faamuya bɛɛ diyagoyalen don ka dɔn dɔ kɛ dɔn min n'o ye balani de ye donc aw ka misigi bɛ taa ten mais wolofaw y'u ka sabari de ta i y'a fɔ ivoiriens y'u ka dɔn aw bɛ saraka denya la artiste kolonden ninnu aw mana na o la dɛ ne ye salifa dɛ a ye nin salifa i ye salifa an mago de bɛ salifa la i ye salifa kɛ État y'a nin bɔ a la i kelen y'a organiser jɔn de ye salifa État y'i nin bɔ a la pewu dɔ ka taa salifa kɛ État nin ta la ma Iba Montana fɔ ma Siriki fɔ artiste dɔ ka taa État k'a nin bɔ a la faso ka n'i dɛmɛ dɔ ka taa 26 mars fanga ye mais Iba Montana olu a b'a fa Siriki b'a fa donc Siriki Iba Montana o bɛ misigi mun kɛ balani genre t'o ye mais Siriki bɛ balani de fɔ n'aw bɛ fɛ ministre de la culture n'aw bɛ fɛ Mali misigi ka taa ɲɛ f'aw ka Siriki ninnu de bila ka balani dɔ kɛ Salif Keita a sera ka dɔnkili da anglais la donc a bɛ se ka dɔnkili da a bɛ se ka balani kan fɔ i y'a faamuya wa Umu Sangare ani américain ka dɔnkilidala musoman dɔ a n'o ye dɔnkili da donc a bɛ se ka balani da diyagoya ninnu mɔgɔ fila Umu Sangare Salif Keita i ta kuma sera retraite la adamaden ala ma si ni kɛnɛya di ma mais n'i sara ka sɔrɔ i ma dɔnkili dɔ da balani denmisɛnninw bɛ balani dɔn min kɔrɔ i ni Mali jeunesse bɛɛ bɛ kiri lahara parce que n'i y'a kɛ an ka dɔnkili bɛ dɔn n'i y'a kɛ an ka misigi bɛ dɔn n'i y'a kɛ an ka jamanadenw bɛ dɔn n'i y'a kɛ i ye Mali dɔnsen dɛmɛ i ye misigi dɛmɛ mais i bɛ misigi min kɛ ça a écouté mais i filanw dɔnkilida la a dɔw bɛ yen mais a man ca bilen dɛ jɔfɛn bɛɛ i da fɛ i bɛ dɔnkili dɔ de da balani bɛ dɔn dɔnkili min kɔrɔ parce que i ye dɔnkili da anglais la i ye ne fa i ye ne lamɔ i yɛrɛ b'o dɔn i y'a faamuya wa i ye n lamɔ i ye n ladi i ye n kalan ko caman na mais maliyɛnw ka juru tɔ mun b'i la o de ye ka dɔnkili dɔ da denmisɛnninw bɛ ka balani don a kɔrɔ i mɔdenw minnu b'a f'i ma salifu bilenni n'i b'u ta bilen na ko ni dɔ k'u ye i y'a faamuya wa dɔnkilinin dɔ daw ye i ka mɔdenya kulonkɛnin dɔ k'u fɛ i y'a faamuya wa denmisɛnninw ka balani dɔn kɛ nandi ninnu i y'a faamuya wa dɔnkili dɔ labɛn ka bɛn i den nandi ninnu u bɛ se k'u kulonkɛ cogo min na nandi ninnu bɛ kɔrɔbaya tuma min na k'a sɔrɔla u fa ka misigi mun bɛ yen n'olu bɛ k'a dɔn Salif Keita a kɛ ala ni kira kama a k'i wolo den nandi kama i ka dɔnkili dɔ da denmisɛnninw bɛ balani dɔn mun kɔrɔ wallahi a ka Mali balani ta a ka Mali dɔnsen ka ta bala farafina dɔnkili ni diɲɛ jamana o jamana ni dɔnsen t'aw ka dɔnkili kɔrɔ aw ka dɔnkili bɛ lamɛn de donc artiste kelen kelennin de bɛ lamɛn a la mais ni dɔnsen b'a kɔrɔ jamana bɛ kodɔn ni dɔnsen b'a kɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ se k'aw la kodɔn ni dɔnsen dɔ b'a kɔrɔ donc a ye aw minnu dɔnnen don Siriki bolodengɔni Siriki Jikɔrɔni dugutigi den Senkuturuba 25 bolodengɔni 60
ne be k'a fɔ Siriki aw bɛɛ b'a kalama nin y'a san 4 ye ma foyi fɔ a ye nin kɔ n'a ka saraka denya dabila a ka nafiki denya dabila a ka campagne dɔnkilida in dabila a ye dɔnkili mun da n'o ye campagne banna dɔnkili banna maintenant ça mais n'a ye Mali dɔnkili dɔnsen dɔ ta o fana bɛ fɔ ale kɔ n'a ye Mali dɔnsen ta ka balani ta y'a fama denmisɛnninw bɛ ka balani dɔn dɔnkili bɛ sanga sɔrɔ ten aw bɛ faso dɛmɛ artiste denmisɛnnin tɔw fana b'a da Mali misigi bɛ kodɔn ten Mali misigi ma kodɔn y'a fama soirée malienne n'i y'a organiser don o don i bɛ ba i faso la y'a fama n'i ye soirée mandeng n'i ye guinéen ka misigi y'a fama wa n'i ye soirée guinéen organiser bɛɛ bɛ na bɛɛ bɛ Apollo dɔn ou bien bɛɛ bɛ Tipiki dɔn o y'olu ka dɔn ye y'o fama n'i ye wolofɔ soirée sénégalaise organiser o bɛ kɛ aw faso la mais a ye taa jamana dɔ la ka soirée malienne organiser aw bɛ dɔnkili jumɛn dɔn foyi a tɛ foyi dɔn donc nino an bɛ bi ta bila ne bɔ Marley ka anniversaire n ye bolomafara min sɔrɔ k'a d'aw ma sitan den toro yiridugu feere Cani Sanɔgɔden bɔbɔbilen balabilen a dankisɛ dan bɛ one love à vous tous Jao Rastafari choqué pour éduquer k'aw lakari walasa k'aw ladamu